Fiscu má agus fáte go Eorpa. Noch cumisi an éigein as na heile na ágain áte heag bhí beir tugasach agus íoscach fat dhéanamh in neist. Go tá ha sin sa neist an go dic gréamhachas úg an na scíige seo, sin túan na spratain. Go tá han le thula duine itig tollite míoin. Ina siar, Elen de magá hiad gelé dunne, feg an na hillin again, fag hosta níir éirin. Se Elen a haun a hat dragal manúnir I hín. Han na huiscinan fag ina siar agus fag na hillin again fat, a misc na huiscinan is glánne sa gan Eorpa. Ha íoscagan na dhéanú belvan jas na huiscinan seo, agus go tega ha lucht tugas at ina seo gach bliana, bo gach cearnig in a dhúl is an a dát encin cutioch. Go tá hat drug mór tág as na hillin seo, go míl gréamhachas na bratain, tugasach, agus go míl in ágadeach. Ba rugi a cullen trange kunna klever dáige go bhar díoscicheice nar a chanig me sé tráin na siar. Sésan fegan na njóne smúa ha nøid túnas bratain fegan jelein, agus ín se go seán. Go drúir leis an áige le timpán agus a gona gaiileh. Go mé dé leis a trá brátagan, go mé dé leis an tránaí timppla cósta chunamara as cum nach láir, go mé dé leis anglamach, go mé dé le seogan íosc timppla iste a gúhaintse. Ma bhí film brodan na muintin beis túfas cemici a chuir stesan isce, chuir sa bharige. Tána cemis an go duna go glumach go choilí an iascaile. Bhín gálar chain na brodainte. Y fagach ag trúliag ba húanas éis go bhí tors droch bhuai ag na ha beof a dusce ha eicol cutiach go góri go dit gréamhachas ile ag bhfuil a déilenne crochag in vinnig. Déadach chuir sé tíile martáise, déadach sé go stoppach na torasarí teachta teo. Bhí na míl sin teas a saoire chuir a láis dechas chun nach láis dechas ras a bhíl, Tá go láid sí a síad as an náteo. Tá go na chláin céine a síad an teo chuir a bhbliain as bleach lí as timppla chun nach láir timppla na tíad a lug. A bhí mar caiinslób, agus tá teach an teach a fáta ó bhí me se 7-8 mlíon ag dois. Agus bhí chuide go bud stoppa teach an tehanna bhí fer an brud an dearnach an seo. Agus ní chola me éon straintear an na cuairtear a rá go bhá an bhud a seo an tilam. Ha inis íor na fáist gana dhéaltach, scígan na ha aineachta go hofaigart is sonna bhí cleach go gálaigh na héigein. Chainich mí an na galh rí bríd o chulanne ha bhá inis íor ba hús, agus a hat dragal man bhuaid a gúta túanas éis go hoiste go scíige. Tá na irim se an bhór agus tá si a gcóin na gaiileh áirte bhfuil tú buirte ar réaltacht chunamara agus áireann. Agus sní réilge an réaltacht is láidir más féidir láidir a licht ar éon réaltacht an leinte sní an réaltacht is láidir tain agus ní dólam gur plein má a bheith a pléile tionscail chamór seo gan fiúin staidir a dhéanana ar cad a hálach gan teanga. Puiste roiin in a rialtas a cant a stúide dhéaltach go bhfuil áit an taichgal í Eorpa bhegus opgichin na ganna scígan sin. Ach gnne gorách roiin náte his a hain a bhí torsteachad kid is an túanas éisc. Ha éigen ag fatta drásta a garich me gus an 1000 tunna de bhratin sa bblionna. Bhí go túanas úg leis héin i dhéanú cóg 10,000 tunna. Hanna dealán seo a seilt in déis seo se covas i bhige go túanas úg. Me heit ag oi, bí a scapte it a dálbágach it in na hillin in again agus tigmóg, fasce gan na siar. Ma sé go dig túanas móg bratain chan na huiscin an fag in na siar. Bí agad go hosc, agus dhéh cuitig in bónach gas sé chéiste heag mudig in na siar go tá a faiát an bónach sa bías nó na díach cawlah an gaisan. Chainich me gí Donald Maguire van a bhór stíasci bhaga. Siatsan na thugus stías an citas an túanas bratain, ach be company in a nósin a cutachagus stí is an a rúi. Gurs Donald go bhfuil dú le go me dhíche rícha opichin ag na siar, agus an nósin cógus ciad ag tigmóg. We believe with the development of this farm, we could bring up to 500 jobs into the local region. That's jobs which would keep young people at home, prevent them from having to emigrate, allow them to live and have careers and raise families in their own communities. So for BIM, it's all about creating jobs and then creating a new raw material supply of high-value fish, which in turn can be used then for fish processing. That will create more jobs.
Tá BIM rag mé postní stinse ach cén chaid a bhfuil sé BIM cénsa postní bheits le fáil as an tionscoil seo. Má ha an cólach mór a náisiú do stechan seo. Tá cólach sin le an bailach is fearr áil go péin le brabach a bhaint as an tionscoil seo. As ní bhéidir a smaoinú mar mé deabnaí seo ná cámin a deabnaí. Brabach a bhfuil a lug go tionscoil mór mar seo. Ha opgegin ag bhí gléachcha leis a bhórstíosci mar únmhah de gúine bhí taicealt do thuana séisc. Cimar an ghanga get go BIM agus muidir in siar ag a bhícatá. Hanich me eile nach eile sí chaan. Bíidir an seo bhí cúpla chunú peblií an, ceapan go golóir an obair deanta faoin ámar tháinig siad agus is go hímpis beidir gur thosa daoine a fáileach faoinú ach bégan rob kaint leis na daoine nar a hasan an daoine an seo tain beidir a fiúran níos mó teagan siad ach tá sé deachar rudí a chreistúnst. I don't think it's fair to say, and I don't think anybody reasonable would suggest they have been ignored. Personally, I've been out there at half a dozen or more public meetings. We've met virtually everybody out there with an interest on it several times. We've heard their views, we've attempted to allay their fears. We've had scientists of all sorts out there to try and answer every single question. And any submission or question that's been put to us, we've answered it. So we've been, we've tried very, very hard to include everybody. Ha mé mach báta go túanas bhratain farchostach an mága, fascinna helan nagan, is an túanas bhratain ecin go hain. Ba fiúin in luchgopgach ag a bhíag túana seo fat fichit blionna, agus fiúnile tíga hagú háisih. Sé go réan bheit a hána heic íga hrán an éigen tach sa dúchan an ile, ach a dhéanaan sin hanile itig a súnis chúnspeit. Ha fiag aga met ag bhí grúimi an géisios a bua ha túanas an éis mar seoch a toiste an áganeach. Ha fiúin ag úntúh a grá bhfuil na túanas an seo a tos bua an áganeach le a bhí gaga na thuiscin an tiimiicheloga, go tá hadú bhile go hágat go géanamh thus héin a grá bhfuil na túanas an seo gohaint go leog. Hanil áte fa go bhfuil daga mit sin nas nevale ná na nuna siag a drás as na helan an ágain, sé héis gotá có ceist. Ha bórstíosci a grá go bhfuil a scrúta í dhéanú ag dé hamasa gopiich túana séis farganna siag, agus a den bheach go bhfuil na thuiscin an farganna siag tho fricagach sa gás. A bhfuil sensa go táin go dé an nuíag tar láine agus bóiche tá dhéan sa scíige in bhuilir le túanas frating. The conditions out there are pretty much perfect in terms of tidal velocity. Any waste that is produced either by the fish themselves or by the uneaten food will be dispersed and it'll be spread over quite a large area. It's quite a dynamic part of Galway Bay. And the most significant waste that is generated from fish farms is not the waste from the fish themselves, but it's actually uneaten food. The pellets are thrown in by the farmers and the fish either succeed or don't succeed in capturing them and eating them as they fall through the cage. If the velocities are so low that the pellets fall to the seabed, what you're doing there basically is you're adding too much fertilizer to the seabed. And that basically, the seabed is not capable of absorbing that organic material. In fact, the whole seabed underneath the cage, if improperly sited, basically dies. Le lága ha foscaite hics trú a bhegus leis salachag a cha cuiteach do híte a gúta milliga dhéanú ag dúanas, gan na helanich ha gaf gláine de geulting. Sáhaite, bhí mar caiint le iascar is móras na tráilir a rá go mé choí ceile pláiseach teachta díra teo, bhí mé héna giascach a bhí me pléile leis na brudain, tásam ceach na na strúnaí, níl sam ceach mar níl sig égan ceach na strúnaí tíle, níl ólaí a bin an rá nach tu go tadaisteach ar a trá is félim brut amhaint sin. Níl an anna sin rá. Ha kit loga le géigen dráasta is an 10 míle tonne te bhratain agus sa bblionna, ach hanne de gáil bagá a 200 míle tonne. Ha brendan is an bagach in a hit a hánach leachgur a náti bhí tar seachat kit a bhagach. There are licenses for that amount of tonnage, and yet the actual amount of tonnage that is being produced is somewhat less than half of that. And it's hard, well, we know that there are sites that are not being used, and we feel that they should be absolutely brought into production. We know that there are places that have tonnage allocations, but they're not ramped up to that. And I guess what we'd like to see before going into a large-scale farm like this, offshore farm, is that we capitalise, we take advantage of the tonnages that we have on paper, and then think about going into the big 5,000, 10,000, 15,000 offshore tonnage farms.
han tugas a bhgat an fiús feisce chean nua an dheoga an thuanas ácalcatá. Heit skoltag agus na crán na hosteas agus an ór an fiús a smachgag mus nachga e tríse chutigin. Se opa a haun na hugus loch a bhar agus a bhegus cosnach de gúne cutioch. Y mysg yn yw'n ha ffagach yn gyffwyd at yn stoch o bwmach gen tuanas eisg mórúg fascin na hillen in agan ha company in gildoch, company in smochgi, mag yn show on the Connemara. These are the smoke fillets. As they come out with them. Se pagat ein organach a bhaine ha cín trogosan de gildoch ag seán a gaban. Vig a tuanas úg organach cutioch, agus mar hen ha seán a súlahug gefai essen eisg gevagach I lín. Ligus leis magacet a hashir gas a hasahug. Well, fuileáid fecin dú haar timpplair gúil hartas a trícha cúigdíine gobarin seo. Tá muid gán siosca bhín géad go méid bunábhar atá testalhain, tá an ordaí chuthir cealagan go dtíon bhléon seágin agus bhléon na níosin. Ach sé rud is measa faoi, tá inéistíoch mór deantágin I Dralamh. An Dralamh is nuí atá le fáil ar Marga. Tá muid an tágar chormach go Margaí America, Canada, Rank, German, Spain, agus an Austráil. Ach níl an nóg níos gagin. Ha tuanas bhagat ein cíalbhthug difagut de difagúne. Se magacet a haun na ha fás, se gríamhachas a haun a heag cosnaí na hostagáticin fa go bhfuil cosnaín gomach ann. Gatá han muidir ina siaga gíri go dé data spagar agasan a bhegus a fallabh na gríamhachas na hachga de gásta héin, agus a dóid béa. Díl an ólaíocht rá, bhfuil éon deachreacht leis an tionscailte, íl deachreacht crochaí ag an tionscailte le tíocha bliana nuas, tá postaí áitiú le crothú ag an tionscailte. Tá sé an zochar post amháin a crothan món seo, ach má tutain an siosca do seachta post a crothú le firm orgánach le indramáin agus inisíor tógin chance. There is a huge flow of emigration for young people out of the country at the moment, particularly in peripheral communities. There's really very little else for them to do. And unless we get natural resource-based developments like this, then we're going to continue to see that hemorrhage. We don't want the West here to end up as a museum for people to come and visit during the summer. We want it to be a living, thriving community. And for that, you need developments of this kind. It's our chance specialty in a series. It's our chance specialty Cuan na Galway. Stá go níor a chuilehanne an rutin faoin an áit féin. Ach ní chuile áit atá tionscail daimseach na riide gan chultúras gan tímpálaachta. Ní an bagart seo, ní tá sin atá chuile áit eile, agus ní bhar húna na riide sa na deisina seo hapú le caiinte de léidirsa agus rá nach bhfuil muid, ní muid a dhéire se. Tá muid le stoppa. Tá muid a fadas a charmúid le stoppa. Tá muid chuil sna cúrsannaí le stoppa má chamuid. Má chamuid duna cinse chasús a táchan duna muide sin. Má chamuid chuil máisiil sta náile má chamuid go le clia. De muid bhd a bit a thóg sé leis stoppa. Ba ha an naga seo a chlágach ha commission na Eorpa ag scrúta go háisithe mag a ha rounds a scientific a gníinehag nus te ha háisce na rialtas. Ha stat go thug ag dúanas má ha a drásta go dú.